Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, comme vous voyez, a mis son manteau parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, dans la ville liternelle, il fait froid. Eh bien, le froid n'a pas empêché les quelques 50 000 fidèles de se rendre sur la place pour écouter la catéchèse du Saint-Père. Catéchèse qui devrait commencer d'ici quelques minutes. Francesco! Fila, veloce! Fila! Siamo in fila! Francesco, ti abbiamo portato
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et votre foi est sans objet. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. If Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then our proclamation has been in vain, and your faith has been in vain. The word of the Lord. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé é vã também. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وإن كان ينادى أن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يكون بينكم أناس يقولون لا قيامة للأموات؟ فإن كان لا قيامة للأموات فالمسيح أيضا لم يقم، وإن كان المسيح لم يقم فتبشيرنا إذن باطل وإيمانكم باطل أيضا. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Oto Słowo Boże. З першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Коли ж про Христа проповідується, що воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорять, що немає воскресення мертвих? Як немає ж воскресення мертвих, то і Христос не воскрес. Оли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. To Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Anche complimenti perché Et je vous félicite, puisque vous êtes courageux. Aujourd'hui, il fait froid. Et vous êtes là. Félicitations, bravo. Je voudrais terminer les catéchèses sur le credo qui se sont tenues pendant l'année de la foi qui s'est conclue dimanche dernier. Dans cette catéchèse et dans la prochaine, je voudrais considérer le thème de la résurrection de la chair en prenant deux aspects tels qu'il les présente le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire notre mort et notre résurrection dans le Christ. Aujourd'hui, je m'arrêterai sur le premier aspect, mourir dans le Christ. Entre nous, parmi nous, il y a une façon erronée de regarder la mort. La mort nous concerne nous tous, nous interroge de façon profonde, surtout lorsqu'elle nous touche de près ou lorsque la mort frappe les petits, les sans défense, d'une façon qui nous semble scandaleuse. Toujours, j'étais
frappé, touché par cette question. Pourquoi les enfants souffrent? Pourquoi les enfants meurent? Si la mort est entendue comme la fin de tout, la mort fait peur, nous terrorise. La mort devient une menace qui brise tous les rêves, toute perspective, qui brise toutes les relations et qui interrompt le chemin. Cela arrive lorsque nous considérons notre vie comme un temps qui est enfermé entre deux extrémités, la naissance et la mort, lorsque nous ne croyons pas en un horizon qui va au-delà de la vie présente, lorsqu'on vit comme si Dieu n'existait pas. Cette conception, cette idée de la mort est typique de la pensée athée qui interprète l'existence comme le fait de se trouver par hasard dans le monde et le fait de marcher vers le néant. Mais existe aussi un athéisme pratique, c'est-à-dire vivre seulement pour ses propres intérêts, vivre uniquement pour les choses terrestres. Si nous nous laissons saisir, prendre par cette vision erronée de la mort, nous n'avons pas d'autre choix que celui de cacher la mort, de la nier, de la banaliser, afin qu'elle ne nous fasse pas peur. Mais à cette solution fausse, le corps de l'homme se révolte. Le désir que nous tous, nous avons d'infini, la nostalgie que nous avons de l'éternel. Et alors, quel est le sens chrétien de la mort? Si nous regardons les moments les plus douloureux de notre vie, lorsque nous avons perdu un proche, les parents, un frère, une sœur, un conjoint, un fils, un ami, nous nous apercevons que aussi dans le drame de la perte, même déchiré par le détachement, monte depuis notre cœur la conviction que tout ne peut pas être fini, que le bien donné et reçu n'a pas été inutile. Il y a un instant puissant à l'intérieur de nous qui nous dit que notre vie ne s'arrête pas avec la mort. Et ça, c'est vrai. Notre vie ne finit pas avec la mort. Cette soif de vie a trouvé sa réponse réelle et fiable dans la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus ne donne pas seulement la certitude de la vie au-delà de la mort, mais illumine aussi le mystère même de la mort de chacun d'entre nous. Si nous vivons unis à Jésus, fidèles à Jésus, nous serons capables d'affronter avec espérance et sérénité même le passage de la mort. L'Église, en effet, prie. Si nous sommes tristes à la certitude de devoir mourir, nous sommes consolés par la promesse de l'immortalité future. C'est une belle prière. Une personne a tendance à mourir comme elle a vécu. Si ma vie a été un chemin avec le Seigneur, un chemin de confiance en sa miséricorde, je serai préparé pour accepter le moment ultime de mon existence terrestre comme l'abandon définitif, ayant confiance d'être accueilli par ses mains accueillantes et dans l'attente de contempler
face à face son visage. Et ce qui peut arriver de plus beau, contempler de près ce visage merveilleux du Seigneur, le voir comme il est, tel qu'il est beau, plein de lumière, plein d'amour, plein de tendresse. Nous allons jusqu'à là, jusqu'à cette rencontre avec le Seigneur. Dans cet horizon, l'on comprend donc l'invitation de Jésus à être toujours prêt, vigilant, ayant conscience que la vie dans ce monde nous a été donnée aussi pour préparer l'autre vie, la vie avec le Père Céleste. Et pour cela, il y a un chemin sûr, bien se préparer à la mort, étant près de Jésus. Voilà la sécurité. Je me prépare à ma mort, donc étant près du Seigneur. Comment on peut être près du Seigneur? Par la prière, les sacrements, et aussi dans la pratique de la charité. Rappelons-nous que lui, Jésus, est présent chez les faibles, ceux qui sont dans le besoin. Celui-même qui s'est identifié à eux dans la parabole du jugement dernier lorsqu'il dit « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc un chemin sûr, c'est de récupérer le sens de la charité chrétienne et du partage fraternel, prendre soin des plaies corporelles et spirituelles de notre prochain, la solidarité, de compatir la douleur et donner espérance et prémices et conditions pour recevoir en héritage ce royaume qui est préparé pour nous, qui nous attend. Celui qui pratique la miséricorde ne craint pas la mort. Pensez bien à cela. Celui qui pratique la miséricorde ne craint pas la mort. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors disons-le ensemble pour ne pas l'oublier. Celui qui pratique la miséricorde ne craint pas la mort. Et pourquoi? Puisqu'il la regarde en face dans les blessures de ses frères et dépasse tout cela avec l'amour du Christ. Si nous ouvrons la porte de notre vie et de notre cœur aux frères les plus petits, alors même notre mort deviendra une porte qui pourra nous introduire au ciel, à la patrie bienheureuse vers laquelle nous sommes dirigés, ayant le désir de demeurer à jamais avec notre Père Dieu, Jésus, la Vierge et les saints. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, dans la foi, nous affirmons que notre mort est une mort dans le Christ. Lorsque l'on vit comme si Dieu n'existait pas, ou seulement pour les choses de la terre, sans croire en un horizon au-delà de la vie présente, alors la mort est la fin de tout et devient une menace. Mais un instinct puissant en nous et un désir d'infini attestent que la vie ne finit pas avec la mort. Cette soif de vie a sa réponse réelle et fiable dans la résurrection de Jésus-Christ, qui éclaire le mystère de notre mort. Vivre unis à Jésus, fidèle à sa volonté, attentif à notre prochain, nous prépare à bien mourir. Celui qui pratique la miséricorde ne craint pas la mort, il en est victorieux dans l'amour du Christ. Nous pourrons alors affronter avec espérance et sérénité ce passage, nous confiant comme Jésus entre les mains du Père. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i cari amici di lingua francese, in particolare i pellegrini della cattedrale Notre-Dame di Parigi, accompagnati dal vescovo ausiliare Monsignor de Moulin-Beaufort. A tutti auguro di progredire nella scoperta dell'amore del Padre misericordioso che ci attende per condividere la sua vita e testimoniarla tra i nostri fratelli e sorelle. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je vous salue cordialement, chers amis francophones, en particulier les pèlerins de la cathédrale Notre-Dame de Paris, accompagnés par l'évêque auxiliaire Monseigneur de Moulin-Beaufort. À tous, je souhaite de progresser dans la découverte de l'amour du Père miséricordieux qui nous attend pour partager sa vie et en témoigner parmi nos frères et sœurs. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin, found at the back of your tickets. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Creed, we now reflect on the resurrection of the body. Christian faith illumines the mystery of death and brings the hope of the resurrection. Death challenges all of us, apart from belief in God and a vision of life as something greater than earthly existence. Death appears as wholly tragic. We misunderstand it, fear and deny it. Yet human beings were made for something greater. We yearn for the infinite, the eternal. Christ's resurrection not only offers us the certainty of life beyond death, it also shows us the true meaning of death. We die as we live. If our lives were lived in loving union with God, we will be able to abandon ourselves serenely
and confidently into his hands at the moment of our death. Our Lord frequently tells us to be watchful, knowing that our life in this world is a preparation for the life to come. If we remain close to him, especially through charity to the poor and solidarity with those in need, we need not fear death, but rather welcome it as the door to heaven and to the joy of eternal life. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti in questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Filippini e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from England, the Philippines, and the United States. Upon you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird er ein kurzes persönliches Grußwort auf Italienisch an die Gläubigen richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Mittwochskatechese zum Glaubensbekenntnis bedenken wir die Auferstehung der Toten. Wenn wir mit Christus auferstehen wollen, müssen wir uns auch im Sterben mit ihm vereinigen. Was bedeutet aber Sterben in Christus? Sicher greift die Vorstellung zu kurz, darin den einen von den zwei Koordinatenpunkten zu sehen, zwischen denen der Lebensweg eingespannt ist, nämlich Geburt und Tod. Das Sterben in Christus erwächst aus dem Glauben, dass unser Leben auf einen Horizont hin geöffnet ist, auf eine Weite jenseits des Hier und Heute unserer alltäglichen Dinge. In seinem Herzen vernimmt der Mensch eine Sehnsucht nach Unendlichkeit. Wir spüren das besonders, wenn eine geliebte Person stirbt. Bei allem Schmerz geht uns im Inneren eine Ahnung auf, dass damit nicht alles aus ist, dass das Gute, das wir durch unsere Lieben empfangen haben, nicht umsonst war. Durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes hat Gott uns die Gewissheit eines Lebens nach dem Tod geschenkt. Durch die Taufe werden wir mit Christus vereint und haben deshalb schon jetzt wirklich Anteil am Leben des Auferstandenen. Es ist zugleich eine Einladung an uns, dieses neue Leben anzunehmen und uns auch gut auf unseren irdischen Tod vorzubereiten. Das können wir zum Beispiel tun, wenn wir uns den Schwachen und den Bedürftigen annehmen. Wer Barmherzigkeit übt, fürchtet den Tod nicht. Denn er schaut in den Leiden und den Wunden der Brüder und Schwestern, dass die Liebe Jesu Christi stärker ist als der Tod. Rivolgo un benvenuto caloroso ai pellegrini di lingua tedesca. Cristo risorto viene in ogni tempo a accompagnare i suoi fratelli, in particolare i poveri e i bisognosi.
Noi vogliamo essere i suoi testimoni della nuova vita in lui. Per voi e per vostri cari imploro la benedizione e la grazia del Signore. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Pilger gewandt. Ein herzliches Willkommen richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Der auferstandene Christus kommt zu allen Zeiten, um seine Brüder und Schwestern zu begleiten, besonders die Armen und die Bedürftigen. Wir wollen Zeugen des neuen Lebens in ihm sein. Von Herzen erbitte ich Gottes Segen und Gnade für euch und eure Lieben. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, vous avez entendu, a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, concluyendo ya las catequesis sobre el credo, hoy quisiera detenerme en la resurrección de la carne y hablarles del sentido cristiano de la muerte y de la importancia de prepararnos bien para morir en Cristo. Para quien vive como si Dios no existiese, la muerte es una amenaza constante, porque supone el final de todo en el horizonte cerrado del mundo presente. Por eso muchos la ocultan, la niegan o la banalizan, para vivir sin aprensión la vida de cada día. Sin embargo, dentro de nosotros hay un deseo de vida, más fuerte incluso que el miedo a la muerte, que nos dice que no es posible que todo se quede en nada. La respuesta cierta a esta sed de vida es la esperanza en la resurrección futura. La victoria de Cristo sobre la muerte no solo nos da la serena certeza de que no moriremos para siempre, sino que también ilumina el misterio de la muerte personal y nos ayuda a afrontarla con esperanza. Para ser capaces de aceptar el momento último de la existencia con confianza, como abandono total en las manos del Padre, necesitamos prepararnos. Y la vigilancia cristiana consiste en la perseverancia en la caridad. Así pues, la mejor forma de disponernos a una buena muerte es mirar cara a cara las llagas corporales y espirituales de Cristo en los más débiles y necesitados, con los que Él se identificó, para mantener vivo y ardiente el deseo de ver un día, cara a cara, las llagas transfiguradas del Señor resucitado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Guatemala, Argentina y los demás países latinoamericanos. No olviden que la solidaridad fraterna en el dolor y en la esperanza es premisa y condición para entrar en el reino de los cielos.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta Et nous audiência arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos quantos passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Queridos irmãos e irmãs, para levar a termo o ciclo de catequeses sobre o credo, desenvolvidas durante o ano da fé, tratar-se-á agora o tema da ressurreição da carne. Hoje, o faremos sob o prisma da morte em Cristo. Existe um modo equivocado de conceber a morte. Para alguns, ela é o fim de tudo, um caminhar para o nada. Tal ideia só pode trazer medo e desilusão. Contudo, cada um de nós, ao perder uma pessoa amada, experimenta a convicção de que não pode ter acabado tudo. Trata-se de uma sede de vida, que encontra na ressurreição de Cristo uma resposta real, que garante uma certeza de vida para além da morte. Por fim, justamente porque cremos que esta vida é uma peregrinação para a vida futura, é necessário estar vigilantes, preparando-nos para a morte, sobretudo por meio da prática da misericórdia para com os mais fracos e necessitados, com quem Jesus quis se identificar de modo especial. Assim, nossa morte se tornará uma porta que nos introduzirá no céu, para a nossa morada junto de Deus. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese presenti a questa udienza, in particolare ai gruppi qui giunti dal Brasile. Cari amici, cercate sempre di essere solidali con quelli che soffrono, nella certezza che condividere il dolore e infondere speranza è premessa e condizione per ricevere in eredità il regno dei cieli preparato per noi. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência, especialmente aos grupos vindos do Brasil. Queridos amigos, buscai ser sempre solidários com aqueles que sofrem, na certeza de que compartilhar a dor e infundir esperança é premissa e condição para receber em herança o reino dos céus preparado para nós. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما عبر صلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم يمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، وسيبارك قداسته أيضا الأغراض الدينية التي بحوزتكم. والآن سأتلو ملخصا عن كرازة الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء،
في سياق تعليمنا حول قانون الإيمان نتأمل اليوم في معنى قيامة الجسد. إن واقع الموت يتحدانا جميعا بمعزل عن الإيمان بالله وعن نظرة إلى الحياة كواقع أعظم من الوجود الأرضي. يظهر الموت كواقع مأساوي غالبا ما نسيء فهمه وأحيانا كثيرة نخافه ونرفضه، ولكن إن أمعنا النظر في سر الوجود ندرك أن البشر قد خلقوا لأمر أعظم، فنحن نتوق إلى ما هو لا متناه وأبدي. فالإيمان المسيحي ينير سر الموت ويحمل إلينا رجاء القيامة. إن قيامة المسيح لا تقدم لنا ضمانة الحياة بعد الموت وحسب، بل وتبين لنا المعنى الحقيقي للموت. فموتنا يكمل مسيرة حياتنا، فإن كانت حياتنا على الأرض حياة حب لله واتحاد وثيق به، نستطيع عند ساعة الموت أن نستودع الروح بهناء وثقة بين يدي الله. غالبا ما يطلب منا ربنا أن نكون يقظين مدركين أن حياتنا في هذا العالم ليست إلا استعدادا للحياة الآتية. إذا بقينا قريبين من الرب بخاصة من خلال محبة الفقراء ومساعدة المحتاجين، فلن يكون هناك أي داع للخوف من الموت، بل سنقبله كبوابة عبور إلى السماوات إلى سعادة الحياة الأبدية. Voilà le Saint-Père qui salue les fidèles de langue arabe. Benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto. Sforziamoci di vivere uniti a Gesù, fedeli a Lui, per essere capaci di affrontare con speranza e serenità anche il passaggio della morte. Signore vi benedica. أتوجه بتحية حارة إلى الحجاج الناطقين باللغة العربية، لا سيما أولئك القادمين من مصر، لنجهد أنفسنا لنعيش متحدين بيسوع مخلصين له حتى نتمكن من مواجهة لحظة الموت برجاء وسكينة. ليبارككم الرب جميعا. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Podczas dzisiejszej audiencji Ojciec Święty przypomniał nam artykuł wiary o zmartwychwstaniu ciała. Mówiąc o naszym umieraniu w Chrystusie, podkreślił 3 elementy. Błędny sposób postrzegania śmierci, jej chrześcijański sens i znaczenie dobrego przygotowania się na śmierć. Błędnym spojrzeniem na tę tajemnicę jest ateistyczna wizja świata, która nie uznaje Boga i życia wiecznego. W tej koncepcji śmierć rodzi przerażenie i nicość. Zmartwychwstanie Chrystusa rodzi w nas tymczasem pewność,
że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Ma swoją kontynuację w wieczności. Do tej chwili mamy się przygotować całym naszym życiem, szczególnie odnajdując Jezusa obecnego w naszych braciach. On sam utożsamia się z nami w przypowieści o sądzie ostatecznym. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ludzka solidarność z ubogimi tego świata to droga i warunek, by otrzymać dziedzictwo przygotowane dla nas w niebie. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto i polacchi venuti a questa udienza. Meditando l'odierna catechesi il mistero della morte in Cristo, teniamo presente che essa diventerà per noi la porta che ci introdurrà al cielo, alla patria beata verso cui siamo diretti, anelando di dimorare per sempre con il nostro Padre, con Gesù, con Maria e i santi, se nel corso della vita abbiamo avuto il cuore aperto ai nostri fratelli più piccoli e con le mani aperte abbiamo cercato di venire incontro ai bisognosi. Di cuore vi benedico, sia lodato Gesù Cristo. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam przybyłych na audiencję Polaków. Rozważając w dzisiejszej katechezie tajemnicę umierania w Chrystusie, pamiętajmy, że śmierć stanie się dla nas bramą, która wprowadzi nas do nieba, do błogosławionej Ojczyzny, ku której zmierzamy, pragnąc zamieszkać na zawsze z naszym Ojcem, z Jezusem, z Maryją i świętymi. Jeżeli w życiu otworzymy serca dla naszych braci najmniejszych, jeśli wyjdziemy naprzeciw potrzebujących z otwartymi dłońmi. Z serca Wam błogosławię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Підсумок катехізі Святішого Отця. Et c'est au tour maintenant des fidèles ukrainiens de saluer le Saint-Père. Задумаємося над темою Воскресіння тіла. Цей аспект нашої віри відображається також і в християнському розумінні смерті. Для людини, яка проживає своє життя так, ніби Бога немає, смерть представляє кінець усього і виглядає немов дійсність, якої слід боятися. Для християнина, який вірує у воскреслого Господа Ісуса, навпаки, майбутня смерть є дверима, які нас водять до зустрічі з Богом Отцем, віч на віч, блаженному спогляданні. І не існує кращого способу приготуватися до вічного життя, як розпізнавати Ісуса Христа у нашому ближньому, особливо убогому, відкиненому, починаючи вже відтепер любити наших братів і сестер, яких бажаємо зустріти у вічності. Je salue les pèlerins ukrainiens accompagnés par l'archevêque majeur, sa béatitude, Sviatoslav Shevchuk, les évêques et les fidèles de l'Église gréco-catholique venus auprès des tombes des apôtres pour la conclusion de l'année de la foi et pour le 50e anniversaire de la translation du corps de Saint Josaphat dans la basilique
Vaticane. L'exemple de ce saint qui a donné sa propre vie pour le Seigneur Jésus et pour l'unité de l'Église est pour nous tous une invitation à s'engager chaque jour pour la communion entre les frères. Par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, le Seigneur vous bénisse tous. Вітаю українських паломників під проводом Верховного архієпіскопа Блаженнішого Святослава Шевчука, єпіскопів та вірних Української греко-католицької церкви, які прибули до гробів святих апостолів з нагоди завершення року віри та 50-ї річниці принесення мощі святого Йосафата до Ватиканської базиліки. Приклад цього святого, який віддав своє життя за Господа Ісуса та за єдність церкви, є для всіх заохоченням щодня трудитися в справі єдності між братами. Нехай Господь Бог благословить вас усіх через заступництво Пречистої Діви Марії та святого Йосафата. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons donc aux salutations des fidèles de langue italienne. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. On nous rappelle aussi aux fidèles italiens qu'à la fin de cette rencontre, le chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de villes italiennes, accompagnés par leurs évêques. Je salue aussi les directeurs des hebdomadaires catholiques italiens venus aujourd'hui ici à conclusion de l'année de la foi. Je salue aussi les jeunes filles touchées par le syndrome de Rett, les apôtres de la Divine Miséricorde avec l'évêque de Palestrina, Monseigneur Sigalini, les conseillers spirituels de l'équipe Notre-Dame, la confrérie des saints Cosma et Damiano de Rome, les membres du département de chirurgie et médecine de l'université Bicocca de Milan, les étudiants de différentes écoles qui ont adhéré à l'initiative de la fondation Sorella Natura, Sœur Nature. Je salue aussi les paroisses, les militaires et tous les groupes ici présents, tout particulièrement l'association Città del Santissimo Crocifisso de Gravina dans les Pouilles et la délégation des maires des villes de San Girolamo de la Marta. Et à vous tous,
Je souhaite que cette rencontre suscite le désir d'une adhésion renouvelée au Christ et à son évangile. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Dimanche prochain, nous commencerons le temps liturgique de l'Avent. Chers jeunes, préparez vos cœurs à accueillir Jésus Sauveur. Chers malades, offrez vos souffrances afin que tous reconnaissent en Noël la rencontre du Christ avec la nature humaine fragile. Et vous, chers jeunes mariés, vivez votre mariage comme le reflet de l'amour de Dieu dans votre histoire personnelle. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le prochain rendez-vous avec le Saint-Père, samedi prochain. À partir de 17h, vous pourrez suivre en direct depuis Rome la rencontre du Saint-Père avec les étudiants des universités romaines. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.